Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, hi friends. Welcome back to once again my YouTube channel. How are you guys? I hope guys you're all good, you're all fine. So guys, welcome करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर एंड व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे गाइस, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे एंड फ्रेंड्स मेरी डिफरेंट ट्रेंडिंग अमेजिंग स्टाइलिश ब्यूटीफुली अट्रैक्टिव एंड ट्रेंडिंग अमेजिंग आइडियाज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिफरेंट ट्रेंडिंग अमेजिंग स्टाइलिश एंड beautifully ideas. Hope you enjoy my video. I hope you like my video. So different beautifully ideas हैं and different beautifully amazing and guys different beautiful designs आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। डिफरेंट अमेजिंग डिज़ाइंस आपके लिए लेकर आए हैं। होप यू enjoy my video. I hope you enjoy my video. So guys, different beautifully attractive designs देखने को मिलेंगे एंड खूबसूरत तरह के अट्रैक्टिव डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो लाइक द वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सो गाइस, ब्यूटीफुली आप देख सकते हैं डिज़ाइंस हैं एंड डिफरेंट अमेजिंग डिज़ाइंस गाइस आपको दिखाए जा रहे हैं। I hope you like my video. Hopefully you enjoy my video. So खूबसूरत तरह के अट्रैक्टिव ट्रेंडिंग डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट डिफरेंट अमेजिंग डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो होप यू एंजॉय माय वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स के कैसे लगे हैं आपको मेरे आज के डिज़ाइंस एंड आप नेक्स्ट आइडियाज़ क्या देखना पसंद करते हैं एंड आप किस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टिंग है, इसी तरह के बेस्ट एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस आपको मैं दिखाऊंगी। डिफरेंट ब्यूटीफुल डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूंगी। होप यू एंजॉय माय वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। सो खूबसूरत तरह के डिफरेंट ट्रेंडिंग अमेजिंग डिज़ाइंस